također određene antisemitske poruke. Tako da je to zauzelo veoma velike razmjere tamo. Of the bishops from the Society of St. Pius X. The Society of St. Pius X puts forward that non-Catholic Christians are agents of the devil. Yeah. My translator just asked me to repeat the lesson. We have the lifting of the excommunications. Također je traženo da se ukine izopštavanje hrvatskih katoličkih sveštenika iz doba Pija X. Catholic Christians are agents of the devil and that Jews and Masons and communists, the same line as Thompson, što je također opet povezano sa tom teorijom i tezom da su antihrišćani i komunisti zajedno na istoj strani. Ono što mene zanima je koliko vi radite kao novinar, koliko vi pišete o takvim stvarima u Izraelu i koliko to ima odjeka, koliko recimo ljudi u Izraelu znaju o istoriji sukoba u bivšoj Jugoslaviji, govorim i o Drugom svjetskom ratu i periodu nakon toga i u ovim 90. godinama prošlog vijeka. Well, I write for ja pišem a widely read website za web stranicu koja je veoma široko čitana. Drugačija je u političkim nekim shvatanjima od mojih ličnih i pišem za engleski website koji ja uređujem. Pričam mnogo o konfliktu u Jugoslaviji. Nisam u položaju da osuđujem i da donosim sud o tome koliko ljudi razumiju, ali vjerujem da više u Izraelu nego u mnogim drugim zemljama. Vjerovatno je gospodin Livne u boljoj poziciji da kaže nešto o tome. Dobro, evo, volio bih da čujem gospodina Izraelija, ima li tu tragova fašizma, a pogotovo rekao bih da je to sukob, ima li tragova fašizma u ovom dole sukobu u Gazi i u kompletnom tom području, mislim da je to sukob, oprostite, mislim da je to sukob koji, ako eskalira, mogao bi da dovede do vrlo ozbiljnih problema u čitavom svijetu. Mislim, Imam malo drugačiji pogled na to pitanje. Mislim da je ovo teza gospodina Livna da je Amerika postavila iransku situaciju, iransku državu. Također sam i o tome studirao i ljudi o tome ne znaju mnogo, ali to jeste tako. Problem kako ga ja vidim je da je situacija na Bliskom istoku u više slojeva, na jednom sloju. The Palestinian movement continually avoids the opportunities to have a Palestinian state. Gdje imamo te palestinske pokrete koji dugo godina u prošlosti izbjegavaju tu jednostavnu mogućnost da osnuju svoju palestinsku državu kao što su imali mogućnost prije 10 godina. Međutim, oni se opredijelili za nasilje. Međutim, mislim da njihova namjera nije da imaju palestinsku državu, nego da upravo idemo na drugi nivo, da se u stvari uništi putem palestinske oslobodilačke armije, što je osnovao Arafat i Hamas, u stvari uništenje Jevreja. I to je jedino što su oni konsistentno, znači korištenjem različitih taktika radili tokom prošlosti. Postoje različiti pokreti koji su to radili. Palestinska oslobodilačka armija je koristila povelju koja je iz istorije, koja je
u kojoj je navedeno da zapadna obala i Gaza nisu okupirane od strane Izraela, nego ih kontroliše Jordan. I u tom periodu u povelji se navodi da se nema traženja nikakvih nacionalnih zahtjeva po pitanju tih područja i da neće biti miješanja unutrašnja pitanja Egipta i Jordana po pitanju tih područja. Čim je Izrael pobjedio u ratu iz 1967. i zauzeo ova područja iz kojih su bili napadani, čim je Izrael zauzeo ova područja, onda je palestinska oslobodilačka organizacija je tada jednostavno ustanovila da su oni nacija i to upravo na tim područjima. I sada odjednom njihovi nacionalni zahtjevi počinju da se tiču upravo tih područja Gaze. Ali što to što to znači? Da li to znači da jednostavno neko želi rat, stalni rat na tom području, odnosno rat koji će, tako kažem, iz godine u godinu ili godinama da se ponavlja i da bude jedan izvor sukoba koji će onako s vremena na vrijeme da drma svijetom, ili ako imamo činjenicu da postoje narodi koji žele bukvalno, ili pokreti, koji žele bukvalno da unište kompletno unište jedan drugi narod. Da li je to znak fašizma? Evo, istražujete to. Well, because you're raising two very big questions. On the first imamo tu dva veoma bitna pitanja. Prvo pitanje there are forces that wish a permanent war. Da li postoje snage koje žele trajni rat? Postoje različite snage koje žele različite stvari. Mislim da Izraelci generalno veoma jako žele mir. Neko je jednom se našalio da ako bi se Arapi razoružali, sutra bi nastao mir. A ako bi se Izraelci razoružali, sutra ne bi više bilo Izraela. Tako da vidimo analogiju. Izraelci žele mir. Bilo koje politička usmjerenja, svi žele taj isti cilj. Different segments of Arab society which do want to destroy Israel. Mnogi arapski segmenti žele da unište Izrael. For various motives at various times, for various reasons. Sve se to dešava iz različitih motiva i različitih razloga. Jedni od tih snaga the instigation of fascism by the Vatican is the Vatican, je Vatikan, što sam i ranije spomenuo. Vatikan ima jedan veoma bitan cilj kad su u pitanju Jevreji. Samo postojanje izraelske države je uvreda za Vatikan. Vatikan nije priznao Izrael, kao što znate, do 90-ih. Having had it, as in the American expression, finally invaded Lebanon and Izraelu je jednostavno u jednom trenutku dozdogrdilo i jednostavno su ušli u Liban i bili su blizu da unište palestinsku oslobodilačku organizaciju. I u roku od par nedelja Papa Jovan Pavle II je pozvao Arafata i javno je objavio tu pozivnicu da se Arafat sastane sa njim. To Papa inače ne radi, međutim javno je to učinio u slučaju Jasera Arafata. I don't say that to offend anyone, but that image of the suffering man beset by evil forces who brought him to the Vatican
On je pozvao Arafata u samom tom jednom smislu da je napravio heroja od njega, jednog, prikazao ga kao napaćenog čovjeka. I predstavljao je njega kao čovjeka koga treba podržati. I nakon nekog vremena je dao kancelarijski prostor palestinskoj oslobodilačkoj organizaciji. The recognition of Israel conditional on Israel's negotiation with the PLO as its partner.